ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ? हे पंडित महाशय, पंडित महाशय, अरे संतो असंतो विलंब होଉଛି ଆସନ୍ତୁ। हजूर के ज्वार कर। हजूर नमस्कार। अरे उठो उठो हेले हजूर हाँ पंडित महाशय कौन पाई हमको खबर पठेले? कौन पाई खबर पठेइथिली आपणक पाखरे गोटिए जरूरी काम अछि सेतिपाई आपणको खबर पठेइथिली। कौन जरूरी काम अछि? कौन जरूरी काम ताहेले सुन कुआ कुआ। मो भौणीर बाहाघर अछि। बाहाघर? हाँ आपण शुभ लग्न शुभती देखि मते कुहंतु पंडिते। हेले आपनकर भौणीर नाम कौन? मो भौणीर नाम अवंतिका। अवंतिका? हाँ पंडिते। आपनकर जयर नाम? विक्रम बलिया सिंह। हाँ हाँ विक्रम बलिया सिंह देखନ୍ତୁ। विक्रम बलिया रसी। हे पंडित महाशय ଦେଖନ୍ତୁ ନା। अरे देखछि म ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ मते राग करनी। ହଁ ହେଲା मु देखछि। ଦେଖନ୍ତୁ पंडित अरे महाशय। देखो देखो शीघ्र देख अरे बाबा राज्य जटक जमी गला। आपण सत कहउछंती पंडिते। पूरा पूरी राज्य जटक रे बाबा। काली गंधादी बासभवन आर दिन बाहाघर। आर दिन बाहाघर बाहाघर ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ पंडित महाशय, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବାହାଘର, ବିକ୍ରମ ସିଂର ବାହାଘର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସପରିବାର ବାହାଘରକୁ ଆସିବେ। ଆସିବୁ पंडित ଏଣିକି ଭୁଲିବେନି। ନାଇଁ ବା ସବୁ ଆସିବୁ। ହେଲେ ବାବା ଡେରି କରିବନି। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଫିଟି ଯିବ। ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଯିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯିବେ।